Salam alaikum, اليوم إن شاء الله نقدم لكم وصفة الخبز التركي. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du pain turc qu'on appelle le Ramazan paid. إذا أول حاجة نديروها نوجدوا الخميرة. La première des choses, on va préparer notre levain. J'ai 120 g de farine. Ce verre-là, il contient 120 g de farine. J'ai une cuillère à soupe de levure et 200 ml d'eau tiède. عندي هنايا باش نوجد الخميرة تاعي عندي كأس اللي فيه 120 غرام من الدقيق الأبيض، عندي 200 مليلتر من الماء الدافئ، وملعقة كبيرة من الخميرة. بسم الله، نوضع الخميرة مع الماء والدقيق. Donc je mets la levure de pain avec l'eau tiède et la farine et je mélange bien. Il faut bien mélanger jusqu'à ce qu'il ne reste plus de grumeaux. إذا هنايا لازم نخلطوها جيدا باش ما يقعدولناش الكتل تاع العجين. إذا كيما راكم تشوفوا هنايا الخليط تاعنا ما راهش فيه كتل العجين. Donc voilà, vous voyez, on n'a plus de grumeaux. Maintenant, on va la laisser reposer pendant 20 minutes. Je vais la couvrir avec un film alimentaire, je la laisse pour 20 minutes. Après 20 minutes de fermentation, maintenant on va ajouter l'eau, la farine et le sel. بعد ما خلينا الخميرة تاعنا تفاعل الآن لمدة 20 دقيقة. الآن نضيفوا الماء الدافئ 200 مليلتر من الماء الدافئ و 360 غرام من الدقيق الأبيض وملعقة صغيرة من الملح. Donc pour la suite, comme j'ai dit, on va ajouter 200 ml d'eau tiède. Donc voilà, je mets l'eau tiède et je mélange. نضيف 200 مليلتر من الماء ونخلط جيدا. والآن نضيف 3 كيسان تاع الدقيق الأبيض. الكاس اللي استعملته الأول هو نفسه. إذا كل هذا ياخذ 120 غرام من الدقيق. Donc voilà, j'ai utilisé le même verre qui contient 120 grammes de farine. Donc la première fois pour la fermentation, j'ai utilisé 120 grammes de farine. Maintenant, je vais ajouter 3 verres de 120 grammes. Donc le tout, ça nous fait 480 grammes de farine. إذا هنايا الفرينة اللي نستعملوها هي 480 غرام من الدقيق الأبيض، يعني تقريبا نصف كيلو. ونضيف الملح ونخلط جيدا. Donc j'ajoute le sel aussi. Donc je récapitule. Donc j'ai ajouté 200 ml d'eau tiède, 360 grammes de farine et une cuillère à café de sel. إذن كما راكم تشوفوا ضفت 200 مليلتر من الماء الدافئ، 360 غرام من الدقيق وملعقة صغيرة من الملح ونخلط جيدا. إذا نخلطو جيدا حتى ما يبقاولناش كاع الكتل تاع الدقيق. كما راكم تشوفوا هنا العجينه ملساء، يعني تتلاصق نوعا ما. Donc voilà, là on mélange jusqu'à ce qu'il reste plus de grumeaux. Et comme vous voyez, la pâte elle est vraiment lisse, elle est collante aussi. Donc on va la laisser se reposer pendant 20 minutes et on revient pour le façonnage des pains. إذا نتركوها لمدة 20 دقيقة تخمر ومن بعد نرجعو. بعد ما خمرت لنا العجينة تاعنا الآن نشكلو الخبز تاعنا. Après repos de 20 minutes, maintenant on va façonner nos pains. إذا غادي هنايا نهبطو العجينة تاعنا. Donc on va dégazer notre pâte. Après avoir dégazé notre pâte, maintenant je vais la mettre sur le plan de travail et je vais découper la pâte en 2 pains.
اذا هنا غادي نوضع العجينه تاعي فوق سطح العمل، وما ننساوش نديروا القليل من الدقيق باش ما يلصقناش العجين في سطح العمل. اذا نوضع الدقيق، والان نوضع العجينه تاعي ونقسمها على 2. دونك جو في ديكوبي ما بات اون 2. Donc, comme vous voyez, il faut juste aplatir de part et d'autre pour une forme ovale. اذا بعد ما شكلنا الخبزه تاعنا كما راكم تشوفوا نوضعوها في صينيه، نديروا لها ورق الزبده او ورق طهي ونخلوها تختمر لمده 20 دقيقه ايضا. اذا نوضع الخبزه تاعي هنايا في هذه الصينيه. بسم الله. Je mets mon pain dans un plat où j'ai mis du papier parchemin. Et maintenant, je vais passer à l'autre boule de pâte. إذا نمر للعجينة الأخرى ونشكل نفس الشيء، نسرحها بيديا ونشكل نفس الخبزة كما درت مع الأولى. Donc je vais l'aplatir sur une forme ovale et je vais la mettre dans le plat où j'ai mis un papier parchemin. اذا بعد ما شكلت الخبزه الثانيه الان غادي نوضعها في الطبق في الصينيه. هنايا غادي نلف نكليف هنايا شويه باش ما تلصقليش مع الثانيه. دونك maintenant comme vous voyez j'ai plié mon papier parchemin pour que le deuxième pain ne se colle pas au premier. Bismillah. Et voilà, on va les laisser reposer pour 20 minutes. Donc c'est les dernières 20 minutes. Au total, on a 1 heure de fermentation. Donc après 20 minutes, je vais revenir pour vous montrer la suite de la recette. والآن بعد ما اختمرت الخبز تاعنا، الآن نحضروا البيض اللي غادي ندهنوا به الخبز تاعنا. Donc maintenant on va préparer la dorure. J'ai un jaune d'œuf avec 3 cuillères à soupe d'eau tiède. J'ai une cuillère à soupe bien remplie de farine. إذا هنايا عندي صفار بيض، 3 ملاعق كبار من الماء الساخن من الماء الدافئ، وملعقة كبيرة مملوءة جدا بالدقيق. إذا نوضع الدقيق مع صفار البيض مع الماء. Donc je mets la farine avec le jaune d'œuf et l'eau tiède et je mélange bien. والآن نبدأ ندهن في الخبز تاعي أو نشكله، يعني نكمل الوصفة تاعي. Donc voilà, on finalise notre recette de pain. La première des choses, on va badigeonner la surface avec la dorure qu'on a préparée. Bismillah. إذن
كيما راكم تشوفوا معايا بالاصابع غادي ندير ثقب في الحواف. دونك je vais creuser tout autour de mon pain avec mes doigts. Et après je vais faire comme des carrés. Je trace des lignes. إذا كيما راكم تشوفوا غادي ندير مربعات في الوسط. نفس العملية بالنسبة للخبزة الثانية. والآن نمروا لتزيين الخبز تاعنا. أنا عندي هنا السمسم وعندي الحبة السوداء. Donc j'ai les grains de nigel et j'ai les grains de sésame. Je vais décorer mon pain. Donc je vais faire ça là avec vous. Maintenant je prends les grains de nigel et je fais la même chose. كما راكم تشوفوا تقدروا تزينوا كما تحبوا. انا هنايا عندي حبه السوداء، حبه البركه. اذا ها هو الخبز تاعنا راه جاهز، ما بقى لنا غير الا نطيبوه. بالنسبه لطهي الخبز هذا عندي ملاحظه. هنايا غادي ناخذ اناء ندير فيه ماء ساخن ونحطه في اسفل الفرن. Donc je vais prendre un récipient qui supporte la chaleur. Je vais le mettre tout en bas du four, donc dans le bas du four. Et mon pain je vais le mettre au milieu. Je vais le cuire à 250 degrés Celsius pour 15 minutes. إذا الخبز تاعنا غادي نطيبوه على 250 درجة مئوية، ونحطوا الخبز تاعنا في الوسط وليس في الاسفل. والاسفل نحطوا هذا الاناء مملوء بماء ساخن، ولازم يكون الاناء يتحمل الحراره طبعا. بعد ما يطيب الخبز تاعنا بعد 15 دقيقه نرجع معكم باش نوريكم النتيجه. دونك après 15 minutes de cuisson je vais vous montrer le résultat. والان كما راكم تشوفوا النتيجه رائعه. خبز يعني جيد جدا، خصوصا للضيوف ولا في مناسبات او مناسبة في رمضان الكريم. Donc voilà le résultat, il est vraiment magnifique comme vous voyez. Mais juste une remarque, on doit le couvrir après avoir cuit notre pain. Il faut le couvrir directement. إذا كما قلت لازم نغطيو الخبز تاعنا مباشرة بعد ما خرجناه من الفرن. بعد ما خلينا الخبز تاعنا مغطي لمدة دقائق. Bon, après avoir couvert notre pain, maintenant il est devenu très moelleux. Je vais vous montrer la texture. Vraiment c'est comme de l'éponge. Vous appuyez là, c'est un pain qui est vraiment excellent. J'espère que vous allez l'essayer. اذا ما تنساوش تشاركوا في القناه تاعي اذا ما كنتوش متشاركين. وكما قلت لكم هذا خبز يظهر الضيوف تاعكم وكذلك العائله تاعكم. ما تنساوش تشاركوا اذا كنتم ماشي متشاركين. والى الوصفه المقبله. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La prochaine recette في رعايه الله وحفظه.
بعد ما خلينا الخبز تاعنا مغطي لمدة دقائق. Bon, après avoir couvert notre pain, maintenant il est devenu très moelleux. Je vais vous montrer la texture. Vraiment, c'est comme de l'éponge. Vous appuyez là, c'est un pain qui est vraiment excellent. J'espère que vous allez l'essayer. اذا ما تنساوش تشاركوا في القناه تاعي اذا ما كنتوش متشاركين، وكما قلت لكم هذا خبز يظهر الضيوف تاعكم وكذلك العائله تاعكم. ما تنساوش تشاركوا اذا كنتم ماشي متشاركين. والى الوصفه المقبله. دونك n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La prochaine recette في رعايه الله وحفظه.